салом сомиёни азиз, нашр навбати барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз аст. мустақиман аз студияи марказии радиои моҷир. имрӯз 1 сентябри 2020 сол аст ва таҳввулоти Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман мешунавед. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон вазъи донишҷуёни тоҷикро дар робита ба имконпазирии ба Русия барои таҳсил рафта назорат мекунад. департаменти иттилоотии вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар медиҳад, ки вазорат рӯзи 24 август ба сафорати Русия дар душанбе иттилоъ дод, ки дар ҳоли ҳозир беш аз 4000 донишҷӯ аз ҳисоби шаҳрвандони Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии Русия таҳсил мекунанд. зикр гардид, ки аз ин шумора беш аз 1000 нафарашон донишҷуёнӣ мебошанд, ки имсол ба муассисаҳои таҳсилоти олии Русия дохил шудаанд ва бояд ҳарчи зудтар ба Русия сафар кунанд, то тибқи талаботи муассисаҳои таҳсилоти олӣ аз расмиёти зарурӣ гузаранд. дар робита ба ин вазорат аз сафорат дархост кардааст, ки дар гирифтани иҷозат аз истоди фаврии зидди коронавируси Русия барои рафтани донишҷуёни тоҷик дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда мусоидат намоянд. тибқи иттилоъ, ҳоло ин масъала дар баррасии ҷониби Русия қарор дорад. дар ҳамин ҳол тибқи иттилои ТАСС бо истинод ба мактуби раҳбари мақомоти Роспотребнадзор Анна Попова ба роҳбарони мақомоти ҳудудии департамент айни замон дар Федератсияи Русия ба фармонҳои ҳукумати Федератсияи Русия аз 16 марти соли 2020 таҳти рақами 635 ва аз 27 марти соли 2020 таҳти рақами 763 тағйирот дар робита ба вуруди шаҳрвандони хориҷии муҳассили муассисаҳои таҳсилоти олии касби Русия ворид карда мешавад. тафсили хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро ин соата мустақиман рӯи мавҷи радиои моҷир мешунавед. барои вуруди ғайриқонунӣ ба Русия шаҳрванди Тоҷикистонро то 4 соли зиндон таҳдид мекунад. ҳанӯз дар соли 2018 аз ҷониби саррависати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия оид ба вилояти Маскав дар нисбати як сокини 45-солаи Тоҷикистон барои манъи вуруд ба қаламрави Федератсияи Русия то соли 2022 қарор қабул шудааст. аммо ин садди роҳи ӯ боз нагардид ва ӯ 3 маротиба марзи Русияро ғайриқонунӣ убур кард, ки акнун ба дасти мақомот афтодаву то 4 соли зиндон ӯро таҳдид мекунад. тибқи иттилои дафтари матбуоти хадамоти федералии амнияти Русия оид ба вилояти Омск, як шаҳрванди хориҷӣ пас аз хориҷ шуданаш аз Федератсияи Русия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ному насаби дигар ному насабашро тариқи шиносномавӣ дигар карда, пас аз он 3 маротиба сарҳади давлатии Федератсияи Русияро ғайриқонунӣ убур намудааст ва дидаву дониста далели тағйир додани маълумотро ҳангоми назорати сарҳадӣ пинҳон кардааст. ҳоло мақомоти тафтишот ҳамаи ҷузъиёти ҳодисаро таҳқиқ мекунанд. тибқи қонунгузории ҷиноятии Русия гумонбар бо ин амали хеш метавонад то 4 сол пушти панҷараи зиндон равад. дар Маскав мемонем ва хабарҳоро мустақиман идома медиҳем. зиёда аз 1.6 миллион нафар хонандагон ва донишҷуён дар Маскав соли хонишро дар ҳолати пурраи рӯзона оғоз карданд. дар раёсати маориф ва илми Маскав ба Интерфакс гуфтанд, ки соли хониш барои 435 000 таълимгирандагони кӯдакистон, беш аз 1 миллион хонандаи мактаб ва 106 000 нафар донишҷӯи коллеҷ ва донишгоҳҳои шаҳри Маскав оғоз ёфтанд. ғайр аз ин ташкилотҳои таълимии хусусӣ 67 000 кӯдакони томактабӣ ва 27 000 хонандагони мактабро қабул намуданд. шаҳрдори Маскав Сергей Собянин гуфт, ки маҳдудиятҳо дар мактабҳои шаҳр бинобар пандемия боқӣ хоҳанд монд, аммо қисми асосии таҳсилот дар ҳолати муқаррарӣ, яъне режими пурқувват ба нақша гирифта шудааст. ман тасаввуроти беандозаи волидайнро эҳсос мекунам, ки фарзандони худро бо 30-20 кӯдак гурӯҳҳои калон ба синфҳо мефиристанд. аммо ман умед дорам, ки мо ҳанӯз ҳам бахши аъзами омӯзишро на онлайн, балки дар режими муқаррарӣ нигоҳ медорем, гуфтааст Сергей Собянин 3 август дар мусоҳиба бо шабакаи телевизионии Русия 1. мақомоти Маскав борҳо таъкид карданд, ки аз 1 сентябр таълими фосилавӣ на барои фанҳои алоҳида ва на дар муассисаҳои таълимии инфиродӣ ба нақша гирифта нашудаанд. ҳамзамон хонандагони пойтахт метавонанд таҳсили фосилавиро идома диҳанд, ки ин қарори волидайн ва изҳороти хаттӣ ба роҳбари синфро талаб мекунад. охири моҳи август
در مسکو آزمایش عمومی کووید 19 از جانب کارمندان مسائل تعلیمی آغاز یافت. تا سال 1 سپتامبر تقریبا 180,000 نفر مربوط به روند تعلیم از سنجش گذشتند. شهردار مسکو باشد و مقامات مثبت خدمتگزار هشدار دادند که دانشجویان دارای تصدیق شده کووید 19 یا آنهایی که با بیماران در تماس هستند به مکتب راه داده نمی‌شوند. در این حالت تمام سیم با تشکیل تعلیم فاصله‌ای و قرنطینه 2 هفته‌ای فرستاده می‌شوند. کودکانی که حرارتشان از 37.1 درجه بالا است نیز به درس راه داده نمی‌شوند. دانشجویان باشند بعد از تشخیص پوررای بعداً داخل سیمخانه خواهند شد. استراتژی شوتسیا اوید با جاری نمودن محدودیت‌های نرم در دایره مبارزه با پاندمی کرونا ویروس باید برای دیگر کشورها نمونه باشد. در این باره فرستاده مخصوص سازمان جهانی تندرستی دکتر دیوید نابارو در مصاحبه با رادیوی مگس زلاندی نو اظهار داشته است. باوری بین مقامات و جامعه کلید شکست کووید 19 میباشد تاکید داشته است دیوید نابارو و شوتسیا را برای این عمل سازگارش نمونه برای دیگر کشورها نامیده است. در شوتسیا حکومت توانست به مردم اعتماد داشته باشد و مردم توانستند به حکومت اعتماد داشته باشند. شرح داده است دیوید نابارو. و مناسبت مقامات یک کشور اروپایی را به مبارزه علیه پنجشنبه کرونا ویروس صادقانه و درست درک کرده اهالی نامید. استکهلم به گفته نابارو به وجدان شهروندان خود تکیه کرده چاره‌های قطعی قرنطینه را جاری ننموده است. خود همین سیاست را در آینده دیگر کشورها نیز باید رعایت کنند. و گفته فرستاده ویژه سازمان جهانی تندرستی قرنطینه شدید ابزار خام است که به درآمد مردم و تجارت پر تاثیر جدی منفی می‌رساند. در ماه یون پروفسور مایک بیکر از زلاندی نو گفت که شوتسیا در رد جاری کردن قرنطینه پوررای به خطا گیر افتاده است. بعدتر کارشناسانی که با بلومبرگ مصاحبه نموده بودند به خلاصه آمدند که اقتصاد شوتسیا در نتیجه دست کشیدن مقامات از چاره‌های شدید محدودکنی در ماه‌های فوریه می سال 2020 فایده بیشتر به دست آورد. با گفته کارشناسان اقتصاد جهانی دیوید اوکسلی مجموع محصولات داخل شوتسیا در منطقه 7% کاهش خواهد یافت در حالی که اقتصاد دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی تا کاهش یابی 30% را نشان می‌دهند. خبرهای این ساعته تاجیکستان و جهان رو مستقیما میشنوید. سال 2020 شماره اهالی روسیه 158,000 نفر کم می شود. این نشان دهنده نهایی در 14 سال آخر می باشد. این از متن لایحه نقشه یگانه حکومتی برای رسیدن به هدفهای رشد ملی روسیه در دوره تا سال 2024 و برای دوره به نقشه‌گیری تا سال 2030 برمی‌آید. می‌نویسد اربکا. طبق این سند روسیه تنها تا سال 2022 می‌تواند با دینامیک مثبت افزایش اهالی نائل شود. نشریه قید می‌کند که حجت در آینده هم تغییر خواهد یافت. قبلا راهبر روستات پاول مالکوف گفته بود که برای خودگیری اهالی ماه اپریل سال 2021 برگزار می شود و این چنین گفت که برای خودگیری اهالی ماه اکتبر سال 2020 به نقشه گرفته شده بود، اما بنابر پاندمی کرونا ویروس این روند به تأخیر گذاشته می شود. و در آخر نشر خبری نظر به هندوستان میکنیم. هندوستان بازداشت پروازهای مسافربر بین المللی را که ماه مارس با سبب پاندمی کرونا ویروس قطع کرده بود تا 3 سپتامبر نگاه می‌دارد. بنا به اطلاع تاس در این باره در آگاهینامه سردوره اویاسیون گراژدانی هندوستان گفته می شود. حکومت قرار کرد که بازداشتن حرکت منتظم مسافرهای بین المللی به هندوستان تا ساعت 23:59 وقت محلی 3 سپتامبر سال 2020 تمدید کرده شود، اما این محدودیت به حمل و نقل بین المللی بار و پروازها که از جانب اداره مرکزی اویاسیون شهروندی مخصوص اجازه داده شده است دخل ندارد آمده است در اظهارات جانبی هندوستان. انتقال مسافران توسط تالون‌های سبز در موافقه با شریکان استثنایی هندوستان، ولایات متحده آمریکا، بریتانیای کبیر، فرانسه، آلمان، امارات متحده عرب، قطر و مالدیو صورت خواهند داشت. در این زمان هندوستان درباره گشودن چنین دالان‌ها جهت پروازهای هواپیمایی مسافربر با یک گروه کلان کشورها که روسیه را در بر می‌گیرند گفته شنید می‌کند.
парвозҳои доимии мусофирбар дар ҳиндустон аз рӯзи 23 март ба далели пандемияи коронавирус қатъ карда шуданд. пас аз таваққуфи тақрибан 2 моҳа ҳукумат ба маҳдудиятҳо аз 25 май парвозҳои доимии мусофирбар дар дохили ҳиндустонро оғоз кард, аммо парвозҳои байналмилалии мусофиркаш ҳанӯз ҳам дар ҳиндустон қатъ гардидаанд. шумо хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. саломат бошед ва дар соатҳои баъдӣ интизори хабарҳои тоза бимонед.